Today I am asking the spellings of 20 English words. Here Runji is telling their spellings and meanings. Food, FOOD, food म्हणजे अन्न. smoke, SMOKE, smoke म्हणजे धूर. end, END, end म्हणजे शेवट. notice, NOTICE, notice म्हणजे सूचना. clouds, CLOUDS, clouds म्हणजे ढग. hard, HARD, hard म्हणजे कठीण. window, WINDOW, window म्हणजे खिडकी. steam, STEAM, steam म्हणजे वाफ. drink, DRINK, drink म्हणजे पिणे. soft, SOFT, soft म्हणजे मऊ. boat, BOAT, बोट म्हणजे नाव किंवा जलयान. house, HOUSE, हाऊस म्हणजे घर. smile, SMILE, स्माईल म्हणजे हास्य. small, SMALL, स्मॉल म्हणजे लहान. answer, ANSWER, आन्सर म्हणजे उत्तर. hour, OUR, आवर म्हणजे आमचा. again, AGAIN, अगेन म्हणजे पुन्हा. door, DOOR, डोअर म्हणजे दरवाजा. computer,